Ayala Greenfield, hole number 1, par 4, 368 yards. Ito naman. Wow, ang ganda sir. Before ng bunker. Uy, wow, parang nilagay lang ah. Bunker ba? Before. Kumanan lang. Umangat. Isa pa. Sobra. Sobra yata. On the green. Oh, 6 lang. Paki 0.5 natin. Pindutin mo itong 0.5. Sobra. Nice out. Tumalun eh. Natuktok mo eh. Umama sa taas. Oo, natuktok. Umangat ka kagad. Umangat ka eh. Mabilis to. Regular. Ang dali ka. Ito mo? Yan na, slope 9. Ang bilis. Nice. Sobra din. Ano tingin mo ate? Right inside lang. Pass green. Paakit na. Hindi, pababa yan sir. With the grass. Hatid nyo lang ah. Nice spot. Par? Nakakatakot yung backswing mo. Hala ko na kasi. Biglang pumagal eh. Sayang. Mark. Nice spot. Nako, ang galing. Uy! Narori ka rin. Narori. Hole number 2, par 5, 512 yards from the blue tees. Over the top eh. Sobrang over the top, Zaire. For right! For right! Duwag! Nice spot. Nice spot, brother. Anong binigay mo? Kanan. Ang pata? Iba kasi pa. Lakas! Take it. Double bogey. Buti naharangan ni ate yung video. Fire na yun eh. Talaga? Kaya. Hole number 3 is a par 3 147-yard hole. Yun, kaliwa rin. Ganda. Lahat ka kaliwa. Kanan.
bro. Hindi ba laki ate? Mabilis na? Humina. Hindi ka nag-almusal. Kasi kumain. Ano ba? Diretso lang. Nice spot. Ano yan? Pare, pogi niya. Pogi yun eh. Uy! Kulang pa. Double na lang. Double bogey. Bagal, no? Pero dalawang bola na yung nilagay ko, kulang pa. Kala ko inside eh. Take it. Mga kaliwa. Uy, ayaw pa rin. Take. Hole number 4 is a dogleg right par 4 with 401 yards. Ganda. Nice shot. Ganda ng konto. Nice shot. Ganda. Pati yung butas na sombrero dito. Parang may buwit-buwit ka nga eh. Meron. Poknat. Meron talaga poknat. Okay. Pero meron na rin yung... Safe yan. Ano yung decision niya? Suma ng palo. Ay! Makiat! Makiat! Ayan, no? Unti ka na eh. Sakto speed, ha? Bagal nga, no? Yun ang bigay. A long putt for par. Nice spot. Hole number 5, par 4, 402 yards. Ay, naku. Big. Ako na gamitin muna to. Yun. Ay. Dumi. 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 Ano ba yun? Ano ba yun? Uy! May pagpapa. Oh. Yun, yung green pare. Okay, tayo.
Good shot. Uy, ang laki ng hangin. Tingnan na yun, oh. Taras pa rin. Good out. Guys, out. Ganda. Sakto. Yung body, nakalis na. Natamaan pala. Kina Par. Hole number 6, a par 3 122-yard hole. Bitin. On the green. nice on. Ako? Thank you. Oh, nag-draw. Nag-fade na. Sa taas. Lakas lang. Hindi bumaan. Namatay. Bagal nga, ano? Opo. Par. Oh, say for bird. Tignan natin kung magaling kang estudyante. Doon ka naka-aim. Gusto ko i-correct eh. Doon ka naka-aim. Di ba naka-aim? Hindi ko diretso na yun. Gusto ko sabihin, Jair, nasa kanan ka. Uy! Take it. Ano yan? Uy, laylay. Papang. Ay, Hole number 7 is a par 4 342-yard hole. Nice shot. Doon sa may bunker yata. Yun! Nice shot. Ganda. Shortcut din. Yun. Hindi mo na over the top. Ano ba yun? Ano pa yun? Maangat. Hindi, nauuna yung push off eh. Oo. Alam bakit architect? Nice out. Mahirap talaga eh. Ay! Nice shot. Thank you. Nice on. Thank you. Bigla mong inalalayan eh. Ay, sus! Yung practice mo sakto. Kaya nga eh. Ay, lakas! Baba! Diba? Against down doon. Kaya hindi ako nagpapat talaga sa ganyan. Kakainin talaga ng grass yun. Ilalay na mo masyado. Patro ka na. Par. Sobrang naalalayan.
Kulang. Ay! Par tayo. Sinong ka? Sa'yo yan? Yan yung bolang ginamit nyo kanina? Sa 2? Good pot, architect. Sa'yo talaga. Hole number 8 is a 368 yard par 4. Ganda. Hindi, layo. Sa kabila yun. Good shot. Ganda. Ulang yan. Wala. Parang before naman yan. Don't turn. Nice shot! Puro. Tawid yan. Hindi na lang. Ayun, tawid. Galing. Ay, kilangin. Sobra pa rin pa pala. Ay, shit. Tunog na gigil yung tunog eh. Taas. Tawid yan? Safe yan? Abot, no? Yun. Ayang birdie. No. Bird sana. Pamark, lipat sa kanan. Sa kanan. Kanan ko. Dito. Isang grip. Isang brief. Brief ni Zahir. XL. Ay, hindi pala si Zahir yung kadi mo. Mali. Brief pala ni Ian. Thank you. Laki. Bumabalik. Sakto lang pala. Sakto lang pala. Par. Go. Baba. Sorry, Ian. Ang gulo ko. Okay lang. Nabitin. Change friend. Kinain ko lang. Bagal ate dito. Pagdating doon, bibilis. Kulang. Nakita mo yun yung inalis na. Napitik. Grabe dito ah. Jason Rustam for par and for the championship. The UAAP. Volleyball. Championship volleyball pala. Parang may ano no. Sabi ko ah. PGA, For mo na. US Open. Ilay-lay eh. Ilay-lay eh. Subukan mo isa pa. I-firm mo. To finish the front 9 is a long par 5 with 536 yards. Nice shot. Ganda. Okay lang ba yan? Oh. Sakto yun. Alam ko may konting kapit. Ako. Mulot. Lang. Tempo lang. Medyo okay na. Wow, nice shot. Nice out. Sobra pa rin. Ayun, okay na. Maliwa lang. Diba? Hangin pa rin eh. Naku! Umangat.
Nice spot. Uy. Bogey. Good putt. Nice spot. Starting off the back 9 with another par 5 with 458 yards. Okay lang, maganda naman. Ganda! Perfect, brother. Kick right. Ako, delikado. Oo. Kick right, press ka Zahir. Good shot. Nasa paa pa. Ay, shit. Patangin mo dapat sa is. Okay na yun. Okay na. Ilan po ba yung 7 nyo? 175. Okay. Yun! Okay. Atong yan. Good shot. Okay na yan. Yun, nice shot yan. Atong yan. Go on. On the green. Nice. Hati-hati ka. Mabagal ano, packet? Opo. Kaya naman. Eagle! Birdie! Nice spot. Hole number 11 is 137 yard par 3. Tawid yan? Buti na lang. Tawid yan? Sobra lang. Sobra. Bangkar sa likod. Pag hindi, sobra pa rin sa bangkar. Wala kang hangin. Hindi, matulog. Oo, sobra. Pero, you wanna go ahead? Okay, pwede. Saan? Ganda ng view. Hulin mo na, brother. Ha, sana. Yun. Yun na, hinulin mo na nga. Ganda. Kanan. nga. Ano maganda? Yata. Ang ganda nan. Ang ganda. Hoy! Ang grip ano. Hila po yan. Cool, ha? Pasok, sakto nga eh. For birdie. Hila pa rin, no? Oh, doon na agad. Oy. Par. Yung marker ko, inalis mo. Inaya mo. Good putt. Hindi pa tapos yung mga kasama, nandun na. Okay. Kanan, kaliwa. Pasok. Nice spot. Bagi-bagi. Ibabagsak mo siya. Kasi yung flat sa floor bago mo hawakan yung grip. Yan. Ma-feel mo na flat siya. Bago ka mag-align ng grip sa puso mo. Uy! 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 Hole number 12 is 384 yard par 4. Ganda, bro. Ang ganda. Ang ganda.
Yun. Galit na galit. Good shot. Ganda. Yun na. Sa baka. Naku, Naku, hindi nag-fade. Nice shot. Nice shot. Ako, mahuhulog yun. Parang hinangin sa harap. Nice shot. Mukhang alanganin din yan. Sobra. Ay, shit! Bakit naman ganun? Ay, kanan. Stop. Kulang sa kaliwa, no? Okay, okay. Sumabra. Double bogey. Mali ako nagkakamali dito. Nice spot. Lamig naman nun. Good putt. Another long par 5 for hole number 13 with 515 Number yards. 30. Kanina. Ako nag-lead sa right. Nagkanan eh. Nag-slice. Wow. Nice shot. Wow, good shot. Muna. Ikaw. Ako muna. Gigil. Pwede tayo itong... You know. Ganda. Dapat eh. Good shot. Ay, pumuno! Maliwa. Ay, shit! Nandito na pala eh. Gusto yung papaluin na yan. Mamaya na. Lakas din, buti lang tumama. Par. Nice spot. Take it, brother. With the grass eh. Ah, hindi pa good yun ah. Good putt. Ayala Greenfield signature 14th hole with a par 3, 189 yards. Ganda. Safe na safe. Safe na safe. Nice shot. Oh, hindi namin. Ito talaga ako na may... Hindi talaga nagdodraw. Parang dito lang sa taas yung right to left na hangin. Naku, dalawa na. Dalawa pa siya nag-draw. Ako pa yung nag-draw eh, no? Good shot! Galing! Airport. Bite! Bite!
Hina. Walang balak ako mag-debut dun. Parang iba-bound. Gagamitin ko lang dapat ng bound. Dahil sa damo. Lakas. Bogey. Uy. Uy, may kabig. Nako. Laylay na laylay. Grabe. Sobrang laylay. Hindi, picture tayo. To carry yung tubig yung stick na yun, yung dilaw katabi ng nyog, 245. 15th hole, par 4, 456 yards, wherein you need to cross a huge water on the right. Pumatok ba? Pumatok? Birdie! Nice shot. Good birdie! Ginugulo ka nito mga to eh. Yun, nagwid. Yun o. Tawid. Ay! Uy, nag-pay. Yun yung dati. Nice shot. Nice shot. Kabig na kabig. Alam mo saan ako nang-aim doon sa tao. Yun. Tawid na tawid yan. Good shot, brother. Ay, salamat. Nagaya ako. Ay! Bite. Bite. Good shot! Kulang. Uy! Sayang. Bogey. No. Yun naman pala. Nice putt. Double go. 16th hole, par 3, 150 yards. Ako lang hangin sa harap. Ayun na yun. Ay, kumanan. Yun na ako, brother. Good shot. Sakto. Up. Okay, nice out. Okay, good ball. Hina pa rin, oh. Dapat yata kumain ako kanina. Par. Pasok. Yun! Nice putt. Atapang nga lalaki. Tapang yung putt na yan Dapat na, no? Hindi, yun ang sa akin. Ganda na linya.
Last par 5 on the 17th with 480 yards. Diretso eh, pero umaangat ka lang eh. Paano ba ito? 72 din? Ay, sayang. Umulot din. Yun, no? Meron pa rin eh. Ang video lang. Wow, ang ganda niyan. For the green. Nice chip. Nice. Ang bilis nga. Ang bilis nga. Take it, brother. Birdie nga sana. Kasalanan mo, Zahir. Yan o. Ah! So regular lang. Yun lang nakuha ko kailan pa pa. 36 holes ka. Birdie! Ready. Pwede na. Last hole, par 4, 368 yards. Solid ang tunog. So may linya ng bunker sa kanan. Open eh. Kanan. Nakaulay na kayo na. Yun o. Over yan. Dapat over ng bunker, no? Dapat before lang. Bunker ba? 50-50. Sayang. Taas lang. Ah, pala. Four! Kaliwa. Baba. Okay, safe. Stop. Bilis pa rin, no? Uy, kaliwa yun. Yung grass din eh, no? Kaliwa, bakit kanan? Ang bigay mo ate? Kanan tayo. Ano pa? May isang bola? Isang cup pa? Hindi, 1 ball lang ako. Isang bola. Pababa? So pwedeng hatid lang? Wag, kulang. May firm down? Ay, may regular? Pabilis lang. Ganda pero- naman! Mabilis to? Medium pass. Isang bola sa kanan? Apo. A par putt to score 79 in Ayala Greenfield. Pinali sa dulo! Yun nga yung nangyari sa akin eh.